हम दोबारा आदमी बनना चाहे तो हमें क्या करना होगा? क्यों? हाँ, हमें मशरिक की तरफ 3 बार सर झुकाकर एक लफ्ज कहना होगा। मोतबर, मोतबर, मोतबर। लेकिन ये ख्याल रहे कि किसी भी तरह हंसी ना आने पाए, नहीं तो हम हमेशा ही सारस बने रह जाएंगे। इतने में ऊपर उड़ता हुआ सारस धीरे धीरे परों को समेटता हुआ नीचे उतरा। खलीफा ने जल्दी से संदूकचा खोला, चुटकी भर सफूफ निकालकर सूंघा और फिर एक चुटकी भर सफूफ मंसूर की तरफ बढ़ा दिया। फिर दोनों मशरिक की सिम 3 बार झुके और एक साथ चिल्लाए, मोतबर। अचानक दोनों तेजी से बदलने लगे। उनके पांव लंबी लाल चिड़ियों जैसे हो गए। पहले रंग की चप्पलें सारस के पंजों में तब्दील हो गई। बाजू डीने बन गए। गर्दन लंबी हो गई। धाड़ियां गायब हो गई और सारे बदन पर नरम नरम सफेद पर उग आए। वाह, तुम्हारी चोंच कितनी खूबसूरत है, खलीफा ने तारीफी अंदाज में वजीर की तरफ देखते हुए कहा। शुक्रिया हजूर, मंसूर ने बड़े अदब से कहा। फिर बोला, अगर आप इजाज़त दे तो ये अर्ज करूं कि आप सारस की शक्ल में अपनी असल सूरत से ज्यादा शानदार नजर आ रहे हैं। अब हम जरा इन सारसों के पास चलकर उनकी बातें सुने, जरा ये देखें कि हम इनकी बोली समझ पाते हैं या नहीं। हवा में उड़ता हुआ सारस जमीन पर उतरने के बाद चोंच से अपने पांव साफ कर रहा था। फिर उसने अपने फर झाड़े और दूसरे सारस की तरफ बढ़ा। कहो दोस्त, क्या हाल है? पहले सारस ने दूसरे सारस से पूछा। खुदा का शुक्र है दोस्त, मैं जरा अपने नाश्ते का इंतजाम कर रहा था। कहो तो तुम्हें भी एक आध मेंढक या चपकली की टांग पेश करूं? बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आज पता नहीं क्यों बिल्कुल भूख नहीं है। मैं तो बस यूं ही कुछ देर यहाँ सुकून से गुजारने के लिए चली आई। आज मेरे वालिद के कुछ मेहमान आने वाले हैं, मुझे उनके सामने रक्स करना होगा, थोड़ी सी मश्क कर लूं। ये कहते कहते उसने नाचना शुरू कर दिया। खलीफा और वजीर उन्हें हैरत से देख रहे थे। इनकी बातें सुनकर उन्हें ये पता चला कि इन दोनों में से एक सारस नर है और एक मादा। मादा सारस अपनी लंबी गर्दन हिला हिलाकर बड़े जोश के साथ नाचने में मगन थी। नर सारस उसकी तरफ तहसीन अमेज अंदाज में कुछ देख रहा था। अचानक मादा सारस ने नाचते नाचते अपनी एक टांग ऊपर उठा ली
اور دوسری ٹانگ پر کڑی ہو کر چک پیریا لینے لگی۔ وہ ایک ہی جگہ چکر کاٹتی جاتی تھی اور اپنے پروں کو پنکھوں کی طرح ہلا رہی تھی۔ اس کو ناچ میں اتنا مگن دیکھ کر خلیفہ اور وزیر دونوں زور سے ہنس پڑے۔ ہنسی کی آواز نے دونوں کو ڈرا دیا۔ جلدی سے دونوں نے اپنے پر کھولے اور یہ جا وہ جا بڑی مشکل سے خلیفہ اور وزیر نے اپنی ہنسی روکی۔ واہ بھائی واہ، کیا شاندار رقص تھا، خلیفہ نے کہا۔ پھر اچانک وزیر کو یاد آیا کہ انہیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حضور، وہ چیخ کر بولا، ہم سے بڑی بھول ہوئی، ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اب ہم شاید دوبارہ آدمی نہ بن پائے۔ خلیفہ یہ سنتے ہی ڈر سے کانپ اٹھا۔ کیا؟ اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا، ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا، ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے تھا۔ اف اف، یہ کیا ہوا؟ وہ کیا لفظ تھا؟ 3 بار مشرق کی طرف سر جھکا کر کچھ کہنا تھا نا، یاد کرو۔ کیا لفظ تھا وہ؟ ماں۔ دونوں مشرق کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ 3 بار اپنے سر جھکائے، 1000 کوشش کی، لیکن وہ لفظ یاد نہ آیا۔ اب کیا ہوگا؟ لیکن وہ پھر سے آدمی نہ بن سکیں گے۔ دونوں اپنی حالت پر رو دیے۔ خلیفہ اور وزیر منصور دونوں سارس بنے دن بھر کھیتوں میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اپنی اس حالت سے نجات پائے اور دوبارہ آدمیت کے جامے میں واپس آئے۔ واپس شہر آنے کی ان میں ہمت نہ تھی۔ بھلا کون